Danas je dan za mafine. Pripremamo sirove mafine, raw mafine, čokoladne mafine sa kremom od naranđe. Idemo u kuhinju, u blendanje, miksanje. Krećemo sa novim receptom, mafini, čokoladni mafini. Jedni vrlo jednostavni mafini, ne ide puno orašastih plodova i jako brzo gotovo. I mislim da ćete voljeti ovaj recept. Punit ćemo je sa kremom od naranđe i prvo sad idemo raditi tijesto za mafine. Znači dodajemo kokos, brašno, sjeckano brašno, da ne bi slučajno ono drugo odmašćeno, to neće biti dobro. Znači mora biti ono ribano. Sok od limuna. Orasi. Kakao u prahu. Agava sirup. Možete i neki drugi zaslađivač. Bitno da je u tekućem obliku. Znači bilo koji drugi, koji god volite. Može biti javorov sirup i rižin slad, bilo koji. Jedna žličica tahinija. I bourbon vanilija. I sad to miksamo. Znači mi miksamo u Magimixu. Samo stisnemo start. Ok. Smjesa kad nam se drži u jednoj kugli, kad je ona, to znači da je spremna za pripremu, za rad. Sad ću vam pokazati. Ona mora biti kao neka vrsta gline. Znači vi kad nju primite, ona se mora držati zajedno. Evo ga, ovak. Zajedno. Ne biti premokra i ne biti presuha. Znači ovak se držati zajedno. I to je gotovo. Sad ćemo ići po silikonske kalupe u kojoj ćemo formirati mafine, s time da ćemo u sredini ostaviti rupu s kojima ćemo puniti sa kremom od naranče. Ok, sad kad smo dobili ovdje smjesu, sad ćemo je izvaditi. Smjesa mora biti ko glina, to sam već rekla, tako da ju samo izvadimo. Evo, prebacit ću se tu staklenku da nam je lakše za vidjeti. Ok. I sad ćemo je samo malo oblikovati još. Evo ga. Sad si dio smjesi si uzimamo. Formirajte si ovakvu jednu kuglu, ali malo ovako ovalnu. Zato što ćemo ovak stavljamo onda u silikonski mold. Ovako i ostavljamo znači rupu da bi unutra spunili sa kremom. Znači koristimo silikonski kalup za mafine od Siliko Marta. Ako nemate silikonski, možete koristiti koji imate, ali prethodno si uvijek obložite kalup sa folijom ili prozirnom folijom najbolje, tako da možete lakše izvaditi. Jer ova smjesa je dosta ljepljiva, bude vam se sve zalijepi, onda nećete poslije moći izvaditi to vani. Sad ćemo napuniti ove kalupe, a dio smjese koji nam ostane sačuvat ćemo da bi imali za poklopac za vrh. Kad napunimo kremom, onda stavljamo poklopac gore sa ostatkom kreme koji zatvaramo vrh. Ove mafine možete sušiti u dehidratoru, da oni budu onako lagano hrskavi, mlaki, topli, da budu onako kako želite da budu kao oni pečeni, pošto mi ovdje ništa ne pečemo, ili ne moraju. Vi možete nakon kad završite, napunite sve, možete ih odmah ići jesti. Znači nije nužno ići u dehidrator.
I sad stavit ćemo ovo sa strane i idemo na izradu kreme. A dok ću ja oprati ruke, pa se vidimo. Imamo sve pripremljeno za kremu od naranđe. Prvo što ćemo napravit ćemo sok od naranđe. Ovdje imamo domaće ekološke naranđe od crvene naranđe i napravit ćemo sad u kurumu cijeđeni sok od naranđe koji koristimo za kremu. Znači ovako. I sad ćemo napraviti sok. Okay. Za kremu ćemo koristiti indijske orašiće, agava sirup, ribanu koricu naranđe i sok od naranđe. Znači jednostavna kremica od naranđe. Znači ne dodajemo ni vode, nikakvog niti ulja, nema potrebe zato što krema dolazi unutra u mafin. Kad presjećete mafin, ta kremica će lijepo iscuriti van i napravit ćemo puno sočnije ovo tijesto od mafina. Sad ću vidjeti koliko smo dobili. Znači vidjet ćete kad ćemo staviti u blender, znači sok od naranđe bi trebao onako pokriti indijske orašiće, tako da se oni lijepo krema lijepo zmiksa. Možemo ovako najjednostavnije očistiti i onda si ovako ogulite. Ovo je mene naučio moj muž napraviti. Kaže on meni, ovak ti je jednostavnije. Mislim da će nam to biti to. Sad možemo ići na Vitamix blender i napraviti kremu od naranđe. Htjela bih malo ispričati jednu priču u vezi ove daske. To je hrvatski proizvod, znači daska je napravljena od hrvatske bukve. Na mojoj web stranici ćete imati više detalja o tom projektu i svako može naručiti svoju daskicu od prirodnog drva. Ovo je rav drvo i s time donirati jedan divan projekt, humanitarno. Eto, hvala vam. Krećemo sa izradom kreme. Indijski orašići. Stavit ćemo sok od naranđe, crvene naranđe. Mislim da ćemo trebati još malo soka od naranđe. Jer trebamo pokriti indijske orašiće da dobijemo bolju kremozu. I agava sirup. I ovo sam sad malo priobacila koricu naranđe. I agava. Čisto malo agave, tek toliko, već su i naranđe dosta slatke i osvježavajuće. Budemo sad to izmiksali. Ok, uvijek si možete kroz ovaj otvor gore pogledati kremu. Krema mora biti skroz kremozna i ona se mora uvijek krema ovako vrtiti, jedna u drugu. I sredina mora biti onak puf na kraju, onda znači da je savršena krema. Evo ga. I nemojte se bojati ako je malo dulje miksate, bolje da imate skroz kremozu, da se ne osjećaju oraščići, ništa, da bude skroz glatko, kao smoothie. Evo ga, mi ovdje imamo gotovu kremu, idemo sada na punjenje i završetak, pokovce i završetak. Idemo na završnu radnju, stavljamo jednu žlicu kreme unutra u mafin. Znači u svaku ovu rupu koju smo napravili, negdje otprilike jedna žlica vam je dosta. Ok, kada smo ovako napunili sa kremom, radimo poklopce za vrh gore. Znači, zatvaramo mafine sa kremom unutra, napravite si ovako krugle i onda lagano ga ovako zaoblite i rubove pritisnete ovdje. Vidite, ovako rubove. Znači, ne unutra da nam krema ne iscuri van, nego rubove. I to je to. Oni su spremni za jest ili ih možete staviti u dehidrator. Znači, to je sad po vašoj želji, volji, kako više volite. Ili lagano u pečnicu, da vam budu lagano hrskavi
i topli. Izvadimo mafine van iz silikonskog kalupa. Vidite kako idu lijepo lagani kad su u silikonima. Ovako, posložimo ih. I možemo za dekoraciju posipati, ovo je brašno od kokosa. Možemo ovako. Ili možete s ostatkom kreme ove od naranđe se staviti na vrh, na top, kako želite. Evo, i to je to. Spremno za papati. Evo, jedan muffin ćemo staviti na tanjur, pa ćemo ga izrezati, čisto da vidite kako on izgleda iznutra. Izrezat ćemo ga na pola, vidite kako se on unutra sve lijepo raspada od kreme od naranđe. On je sad još mekani, sočan. Odlično. Nadam se da ćete isprobati ovaj recept i da će vam se svidjeti i da ćete uživati u njemu. Zapratite me i vidimo se sljedeći tjedan. Svaki tjedan, recept tjedan. Družimo se. Bok!